Boa noite, senhoras e senhores. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em realização do seu núcleo de fé e cultura, reúne a comunidade acadêmica e convidados para dar início ao colóquio A Paz, a Caridade e o Desenvolvimento Humano Integral à luz das encíclicas Solicitudo Rei Socialis e Caritas in Veritate. Para proferir a conferência de abertura, nós contamos com a honrosa participação do reverendíssimo Monsenhor Bruno Marie Dufay, secretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral no Vaticano. O colóquio se estende até quarta-feira, dia 25 de outubro, nos campi 1 e 2, conforme a programação já divulgada, contando com as participações do padre doutor Antônio Bartolomeu Giacomo Ferreira, da Universidade Católica Portuguesa, e da professora doutora Ana Elisa Queiroz Assis, da Faculdade de Educação da Unicamp. Nós lembramos também que no dia 26, quinta-feira, acontece a reflexão sobre a violência no ensejo da campanha da Fraternidade 2018, no auditório Cardeal Agnello Rossi, campus 1 desta universidade, a partir das 9h30. Todos estão convidados para esse momento especial. E para a recepção artística, nós convidamos o grupo de música de câmara do Centro de Cultura e Arte, sob regência do maestro Moisés Cantos, que apresentará o programa, e os integrantes do grupo, que nós vamos receber com uma salva de palmas. Muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para participar deste evento e selecionamos para essa apresentação 5 peças. Primeira peça do compositor John Lennon, Imagine, e nós escolhemos essa peça porque tem muito a ver com o tema que será tratado aqui, que é o tema sobre a paz. Depois nós tocaremos Shalana, que apesar de todos conhecerem na voz de Almir Sater, é uma peça que foi composta por um italiano. Zan, ele deixou a Itália em torno de 1920 e veio para o Brasil fugindo da Primeira Guerra Mundial. Estabeleceu-se no interior do estado de São Paulo, em Catanduva, e logo ficou reconhecido como um grande compositor. Ele compôs o hino do 4º centenário do estado de São Paulo. Depois nós vamos fazer ainda viajar ainda um pouco mais, vamos até a Londres, onde tocaremos uma peça do compositor Paul McCartney, e depois Milton Nascimento, no Brasil, e vamos encerrar a apresentação dessa noite com um tema que todos provavelmente conhecem, que é o tema principal da série Game of Thrones. Então, com vocês, o grupo de música de câmara da PUC, que é integrado por alunos da universidade e também por músicos da comunidade externa. Muito obrigado.
Cumprimentamos e agradecemos a participação dos integrantes do Centro de Cultura e Arte, lembrando que todos os integrantes da comunidade acadêmica podem participar das atividades do Centro de Cultura e Arte, inclusive aquelas de cunho musical, como esse grupo que acabamos de ouvir. E nós informamos que sexta-feira próxima, às 18h15, acontece a celebração eucarística, marcando o aniversário da dedicação da Catedral Metropolitana de Campinas e ação de graças pela realização deste colóquio. Todos os presentes estão convidados a participar desta celebração eucarística. Passamos, então, ao momento cívico, com a apresentação do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino pontifício. Teu seio mais amores, ó Pátria amada.
Convidamos para a abertura desta sessão solene, Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor Arcebispo de Campinas e Grão-Chanceler da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Dom Ayrton José dos Santos. Boa noite a todos. Nós começamos bem ouvindo música boa, não é? E escutaram bem o convite, né? Os que quiserem participar também destes grupos de estudo e também de aprofundamento da cultura, da arte e da música do nosso país, estão convidados. Seria bom que nós tivéssemos uns 4, 5 maestros. E se o grupo aumenta, vai ter que ter mais gente para ajudar. A PUC, de tempo em tempo, realiza estes eventos. Eventos que, para nós, se revestem de um significado muito importante. Nós celebramos há pouco 75 anos da PUC, já estamos nos 76 anos e vamos, a cada ano, celebrando mais tempo dessa instituição, que já fixou as suas bases na história de Campinas, na história do nosso país, e também já começa a fixar suas bases na história do mundo. A PUC não é apenas uma faculdade, ela é uma instituição que se preocupa em trabalhar não somente a cultura de cada país, no caso aqui no nosso país, no Brasil, mas trabalhar também a pessoa que faz história na PUC. Eu quero aproveitar e cumprimentar as pessoas todas que estão aqui hoje, e os alunos, professores, funcionários, pessoas que vieram de outros lugares para participar deste evento, deste colóquio. Mas, na pessoa da magnífica reitora, a professora Ângela, cumprimentar a todos os professores, de modo especial aqueles que se dedicam diuturnamente para o trabalho de formação dos novos homens e mulheres para o nosso país, para a nossa sociedade. Esta é uma parte da missão da nossa instituição, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Quero cumprimentar e acolher também as pessoas que irão participar de modo especial deste evento, que tem um título muito especial: A Paz, a Caridade e o Desenvolvimento Humano Integral, à luz das encíclicas Solicitudo Reis Socialis e Caritatis in Veritate. Inspirações para que na sociedade nós possamos agir, e agir de modo efetivo. E queremos lembrar aqui também a preocupação do Santo Padre, o Papa Francisco, com as consequências de uma sociedade que perdeu o rumo, a existência da miséria no mundo. Nós precisamos trabalhar para que todas estas consequências sejam pelo menos diminuídas, e que as pessoas mais necessitadas não sofram tanto com estes reveses da história, da sua história. Nós vamos celebrar daqui a pouco, por determinação do Papa Francisco, dia 19 de novembro, o Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres, para que a gente se recorde. Queremos fazer coisa boa? Temos que pensar do começo, de baixo. Hoje em dia existe uma tendência a pessoa a querer já ocupar os cargos lá em cima. Estuda, termina a faculdade e quer ser dono. Tem que começar de baixo. Começar do começo. Assim é que se faz história. Não se faz história indo lá em cima. Se começa a história por aqueles agentes, circunstâncias e momentos que determinam a história. Ou seja, pelas atividades concretas. E que atividades concretas que fazem ter um olhar fraterno, caridoso, um olhar misericordioso para com aqueles que mais sofrem. Com esta preocupação, nós queremos pensar a paz, a caridade e o desenvolvimento humano integral. As pessoas devem ser colocadas no centro dessas preocupações. Por isso, quero cumprimentar de modo muito especial Monsenhor Bruno, que veio para nos ajudar a refletir,
Ele é o secretário, que depois alguém vai apresentar direitinho, mas só para dizer, o secretário de um organismo que o Papa criou para exatamente pensar o desenvolvimento integral da pessoa humana. Desenvolvimento integral tem coisa a mais aí. Não é só desenvolvimento, é integral. É muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. E também agradecer a presença do padre Dr. Antônio, que vem de Portugal, para nos ajudar também. Já está fazendo aqui alguma coisa, começa amanhã, me parece, um trabalho sobre bioética. Como é que nós vemos tudo isso? Aqui no Campus 1, no Campus 2, onde nós vamos circular nestes ciclos de conversa, de palestras, de reflexão. Esta minha palavra, neste momento, é para saudar a todos e para acolher a todos. Pelo menos no primeiro dia, a gente deve fazer isso, acolher a todos os que vêm aqui, para que vocês depois possam também ajudar os outros que não vieram hoje a virem amanhã, depois de amanhã, e nos outros eventos que se seguirão na PUC durante todo o tempo. A cada ano nós realizamos alguns eventos, e é bom que a gente faça esse convite para todos. Eu quero aproveitar também já para estender nesta reflexão, nesta primeira palavra de abertura do nosso colóquio, estender um convite a todos para colocarmos esta nossa presença aqui, este nosso empenho também em participar deste evento, colocar isso na perspectiva do Criador, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança e nos colocou no mundo para sermos administradores das coisas, não para nós mesmos, mas para os outros. Fazemos, trabalhamos, pensamos, produzimos conhecimento, adquirimos conhecimento, e isso deve ser colocado a serviço da humanidade, a serviço das pessoas. Nós queremos então agradecer a Deus por isso. Eu convido a todos para ficarmos em pé e neste momento fazermos uma prece a Deus para nos conduzir e nos ajudar. Vamos juntos pronunciar as palavras fortes, firmes, decididas, claras, que Nosso Senhor nos ensinou. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Podemos sentar. Uma boa noite a todos, um bom proveito hoje e nos dias que se seguirão. Aproveitem bem, nós queremos que este colóquio seja sempre um momento de partilha também das nossas preocupações. Aqueles que colocam aqui algum tema, alguma proposta, esperam da plateia, esperam do auditório uma reação nas perguntas, na participação, no envolvimento. Então, que vocês também façam, se exercitem este momento que é importante para todos nós, de partilharmos o nosso conhecimento. Quem vai falar conhece bastante coisa, evidentemente, senão não estaria aqui para falar. Mas vocês que escutam também conhecem algumas coisas, talvez não tudo, não conheçam tudo, mas algumas coisas, e podem contribuir com o conjunto desta reflexão que nós fazemos. Então, outra vez, uma boa noite a todos, um bom proveito neste colóquio que a nossa universidade apresenta e realiza de tempo em tempo. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa e participem com alegria deste momento. Muito obrigado. Dando sequência à solenidade, nós passamos a palavra à magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professora doutora Ângela de Mendonça Engelbrecht. Só algumas breves palavras de agradecimento e acolhida dos senhores aqui hoje.
Quero, em especial, agradecer a presença do nosso arcebispo metropolitano de Campinas, Vossa Excelência Reverendíssima Dom Ayrton José dos Santos, também nosso grão-chanceler, e que sempre nos apoiou, incentivou, principalmente na criação do Núcleo de Fé e Cultura, que tem nos estimulado as conversas, as discussões, as reflexões acerca dos documentos da Igreja Católica. Quero também agradecer e saudar a presença de Dom Gilberto, o arcebispo emérito de Campinas, também sempre companheiro, que desde quando foi grão-chanceler da nossa universidade e ainda tem nos acompanhado em todas as nossas atividades, e com muito carinho nós o recebemos. Quero saudar também todos os nossos gestores, professores, alunos, funcionários, em especial nossos palestrantes, em especial o Monsenhor Bruno, que hoje estará aqui conosco. E nós não precisamos ir além do título do colóquio, que ora se inicia, para perceber sua convergência com o objetivo essencial desta universidade, expresso na busca do desenvolvimento humano integral à luz do catolicismo. Historicamente, desde sua fundação há 76 anos, a PUC Campinas promove e valoriza a pessoa, difundindo conhecimento pela obra do ensino, produzindo conhecimento pelo exercício da pesquisa e compartilhando conhecimento pela prática da extensão, orientada por uma perspectiva humana e humanística. Portanto, quando acolhe um evento como este colóquio, a universidade se sente honrada pela presença das pessoas que participam do evento, em especial os ilustres conferencistas convidados. A universidade sente-se também gratificada àqueles que se empenharam na realização do evento, com destaque para os integrantes do Núcleo de Fé e Cultura, que não medem esforços para imprimir importância, projeção e elevada dimensão intelectual ao seu calendário de realizações. Mas, de um modo muito especial, a comunidade acadêmica da PUC Campinas sente-se recompensada pela oportunidade de acompanhar este colóquio, que nos coloca em contato com importantes documentos da Igreja, ressaltando trechos e pontos que nos orientam no caminho da paz e da caridade, associadas ao desenvolvimento integral do ser humano. Reflexões desta ordem nos ajudam a entender com muita clareza a transparência que, aos olhos de Deus, eu e o outro somos iguais em nossa humanidade e que nos compete sempre cultivar esse dom. Convido, portanto, a comunidade acadêmica a aproveitar esta oportunidade. Em nome dela, agradeço e cumprimento todos que concorrem para a realização deste colóquio, seja na condição de ouvinte, na qualidade de conferencista, debatedor e mediador, ou ainda no apoio e na organização. E tenho certeza que os dias que seguem vão proporcionar oportunidade marcante de enriquecimento do intelecto, do espírito e do coração. A todos desejo uma compensadora participação. Muito obrigada. Destacamos e agradecemos a presença do excelentíssimo e reverendíssimo senhor arcebispo emérito de Campinas, Dom Gilberto Pereira Lopes, do vice-reitor e coordenador do Núcleo de Fé e Cultura, professor Dr. Germano Rigassi Júnior, que nos acompanham aqui da plateia. Agradecemos também a presença dos membros do Núcleo de Fé e Cultura, pró-reitores, diretores de centro e faculdade, docentes e funcionários da Universidade e do Colégio Pio XII, gestores e funcionários da Sociedade Campineira de Educação e Instrução e do Hospital e Maternidade Celso Pierro, alunos, ex-alunos, presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, representantes da comunidade
e de instituições públicas e privadas, bem como autoridades civis, militares e eclesiásticas. Destacamos a presença da senhora Solange Velon Ron Pellicer, secretária municipal de Educação de Campinas, representando o prefeito municipal, senhor Jonas Donizete. Senhora Elaine Jaqueline Pereira, secretária municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania. Dr. Daniel Blickstein, presidente da OAB Campinas e professor da Faculdade de Direito desta universidade. Monsenhor Dr. Adriano Brolese, vigário judicial do Tribunal Eclesiástico de Campinas e docente da PUC Campinas. A todos desejamos boas-vindas e agradecemos pela presença. Ressaltamos que o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, comunicou a impossibilidade de estar presente e congratula a Pontifícia Universidade Católica de Campinas pela realização do colóquio com votos de pleno êxito. Passando então à conferência, nós informamos que, ao término, haverá a participação da plateia exclusivamente pelo encaminhamento de questões escritas nos impressos distribuídos na recepção. As perguntas podem ser entregues durante ou imediatamente após o término da conferência, aos assistentes que estão posicionados nos corredores da plateia. Serão selecionadas 4 questões encaminhadas ao conferencista. Convidamos, então, ao palco o diretor da Faculdade de Teologia e representante do Núcleo de Fé e Cultura de Campinas, professor mestre cônego José Luiz Araújo, que irá apresentar o ilustre convidado e acompanhá-lo nos trabalhos que seguem. Convidamos também ao palco o secretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano, reverendíssimo Monsenhor Bruno Marie Dufeu, para a conferência de abertura deste evento. Boa noite a todos. Nós sabemos que a PUC de Campinas tem uma missão a cumprir, que não é apenas ensinar, mas também educar e humanizar o humano. E para isto, dentre os vários serviços, conta com o Núcleo de Fé e Cultura, que busca contribuir nesta formação integral dos estudantes. Também contribuir na boa convivência da comunidade universitária e no aperfeiçoamento da relação da universidade com a sociedade. Procura construir sempre um diálogo entre as ciências e as culturas. E, a partir disto, tem como um dos seus objetivos promover este diálogo da teologia e do magistério da Igreja com as ciências e ainda fomentar a reflexão sobre os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico, social e cultural, com ênfase na ética e tendo em vista a humanização da sociedade. Buscando cumprir estes objetivos, é que o Núcleo de Fé e Cultura preparou mais um colóquio, com o tema da paz, da caridade e do desenvolvimento humano integral, à luz dos ensinamentos do magistério da Igreja. Para nos ajudar nesta reflexão, eu apresento agora, com satisfação, o Monsenhor Bruno,
E digo que é realmente com satisfação, porque nesses 2 dias que estamos juntos, tive a oportunidade de perceber a riqueza da sua pessoa, do seu trabalho, da sua experiência, e o quanto ele já fez e está fazendo para contribuir para o desenvolvimento humano integral no seu trabalho de igreja. O Monsenhor Bruno nasceu em 1951, é padre francês da Diocese de Lyon desde 1981 e foi sucessivamente pároco de paróquias rurais, professor de filosofia e também de teologia moral na Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Lyon. Foi cofundador e depois diretor do Instituto de Direito do Homem da Universidade Católica de Lyon. Foi capelão e professor de ética médica no hospital em Lyon, especializado no tratamento do câncer. Foi um delegado episcopal para a pastoral da saúde, em seguida vigário episcopal para as questões da família, da saúde, da sociedade e dos migrantes. Capelão nacional do Comitê Católico contra a Fome e para o Desenvolvimento para a Igreja da França. Hoje, ele é secretário do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano e Integral em Roma, dicastério criado pelo Papa Francisco em agosto de 2016 e começando a funcionar depois de agosto deste ano. Esse dicastério agrupa as questões de justiça e paz, de saúde, de ação caritativa e dos migrantes. O Monsenhor Bruno ainda é titular, tem o título de doutorado em filosofia sobre o pensamento de Hannah Arendt e um mestrado em teologia sobre as questões de ética social. Ele sempre procurou unir a reflexão à ação pastoral. Isto o conduz cada vez mais a um trabalho de missão e de engajamento em lugares como Ruanda, Haiti, na Europa Central, Israel e no México, mas também em hospitais e em cadeias. Sua missão de secretário do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral o faz encorajar sempre mais o diálogo entre os agentes da solidariedade, através das conferências episcopais, universidades, igrejas locais, organizações internacionais, agentes de economia, educação, da sociedade, movimentos populares, comunidades e religiosos. Os 3 apoios da sua missão, lá no dicastério, é o encontro dos agentes de desenvolvimento, mas também dos mais pobres. A reflexão ética sobre o desenvolvimento econômico, ligado à economia, ecologia e educação. E a doutrina social da Igreja, que se renova constantemente à luz do Evangelho e da ação missionária dos cristãos engajados nas ações de solidariedade. Então, por aí a gente vê a importância do trabalho do Monsenhor Bruno, que brota da sua experiência e também do seu esforço em refletir algo que possa contribuir para o mundo todo, não só para
um determinado local, mas para o mundo todo. Então, é com alegria que nós acolhemos, damos as boas-vindas ao Monsenhor Bruno. Tenéis que disculparme porque no hablo portugués, no hablo brasileño. Y es la primera vez que vengo en Brasil. Es una descubierta para mí. Eminencias, señora rectora, señores profesores, profesoras, hermanos, sacerdotes, amigos estudiantes, yo estoy encantado de tener este momento con vosotros y presentar unas reflexiones, a propósito de la pedida de este tema de la paz, la caridad y el desarrollo humano integral. Es una oportunidad para mí presentar el programa o la perspectiva de este dicasterio, pero también hablar con vosotros de unas ideas más fuertes de la doctrina social de la Iglesia. Porque tenemos un secreto, así se presenta la doctrina social en la Universidad de América, por ejemplo, un secreto muy rico, que es una experiencia y una esperanza muy fuerte de muchos actores en el sector, en el mundo de la solidaridad, de la lucha para los derechos humanos y también para la justicia y la paz. ¿Se puede...? Muchas gracias. Unas ideas, unas reflexiones, porque es importante tener cuidado de los que escuchan a una conferencia. Es la experiencia de un profesor de 25 o 30 años en la universidad. Hablar de paz, hablar de desarrollo no es tan fácil. No es tan fácil hoy, porque estamos en un contexto paradójico. Tenemos un progreso científico y técnico más y más rápido, y tenemos un problema con el tiempo, más y más rápido. Y vemos una disparidad más y más grande entre la gente que aprovecha del progreso y personas pobres, que no hay medios para vivir, para sobrevivir. Y podemos decir que el origen de muchas inestabilidades y muchas violencias sociales se halla en esta situación de fuerte inegalidad y de ataque contra la dignidad de la persona humana. Cuando el individuo es mirado como un instrumento y no como una persona. Es decir, que el desarrollo local o mundial y la manera de pensarlo tiene una gran importancia en las condiciones de la paz. Podemos decir que es la misma problemática, hablar de paz y hablar de desarrollo. Y es como eso que presentamos en la doctrina social de la Iglesia desde hace 50 años, desde la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, que el desarrollo es la otra palabra para hablar de paz. Donde a partir de que la doctrina se constituye,
podemos decir que el amor primero de Dios inspira la caridad, que es la iniciativa humana para la justicia. Amor de Dios, iniciativa para la justicia. Y la pedida que constituye a leer los dos textos de Solicitud Rei Socialis de Juan Pablo II en 1987 y Caritas in Veritate del Pablo Benedicto XVI de 2009, podemos decir que estos dos textos van a reunir, a pensar conjuntos los dos principios, o las dos referencias, el amor primero de Dios y la iniciativa humana. Y es una ocasión para nosotros saber cómo pensamos nuestra acción, nuestro proyecto de vida, nuestro trabajo y la relación entre nuestra fe y nuestro trabajo, nuestra convicción, nuestra esperanza y nuestra responsabilidad social. A la luz de la fe y de la tradición cristiana, se puede decir que el amor primero de Dios, Creador y Padre, inspira el respeto y la caridad entre los hombres. Vamos del amor primero de Dios. Es primero en nuestra fe. La doctrina social de la Iglesia, desde el texto del Papa León XIII, que se llama Rerum Novarum, sobre la condición, la situación de los obreros en la Revolución Industrial en 1891, a propósito de la situación de los obreros en esta revolución, hasta la última encíclica del Papa Francesco, Laudato Si, a propósito de la ecología y de la economía y del desarrollo, de un nuevo pensamiento del desarrollo. Se puede decir que esta doctrina ofrece una consideración de la justicia social y de la paz a partir del amor de Dios, para cada uno, para cada una, y de la capacidad de cada uno, de cada una de mirar a otro, de considerar al otro, no como un instrumento, es un pasaje, una frase de Solicitud Rei Socialis, al número 39, no como un instrumento, sino como un igual, una ayuda, llamado a participar a la cena de la vida. Esta manera de pensar con la doctrina social de la Iglesia es para nosotros una ocasión de pensar la significación de los derechos humanos y de los deberes humanos, porque no hay derechos sin deberes. Derechos, deberes y apertura a la dimensión trascendente de nuestra humanidad. El texto de la encíclica Pacem in Terris, que es un otro texto, en 1963, propone una argumentación particularmente interesante a propósito de la paz. Se dice en este texto de Juan 23, cuando estamos respetados en nuestros derechos fundamentales, crece en nosotros, en el mismo tiempo, la conciencia que tenemos deberes, que es considerar los derechos de los otros. Y cuando se desarrolla la vida colectiva en la obligación de los derechos y deberes, los hombres viven una apertura a las riquezas espirituales y entienden la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Entienden que pertenecen a una comunidad de este orden. Se sienten llamados a conocer más el Dios trascendente y personal. La relación con Dios aparece a ellos como el fondo mismo de la vida íntima y secreta de la vida social. Es decir, que tenemos que pensar conjuntos la consideración de la persona en sus derechos,
su desarrollo de todas sus dimensiones de la persona y la paz. Tenemos que decir que en el contexto mundial contemporáneo, actual, tenemos una ambigüedad del concepto de desarrollo. En la tradición filosófica occidental, el desarrollo fue siempre pensado como un movimiento natural de los seres vivos y de las posibilidades de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, un perfeccionamiento hasta la realización total, que es simbolizada por el dar de la vida, el don de la vida, y antes de morir. Hemos recibido este tipo de modelo filosófico de Aristóteles en Grecia. En esta manera de pensar, esperamos siempre que el futuro será mejor que el presente. Eso es la verdad filosófica de la vida individual y de la vida colectiva, especialmente con la filosofía de la historia de Hegel, que considera que la historia humana tiene un movimiento dialéctico que va de un tiempo a otro, pero que va a la realización de la significación de la historia. Esta teoría del senso del progreso en la historia, que puede estar como una interpretación secularizada de la esperanza bíblica, va a abrir a un debate a partir de la segunda parte del siglo XX, con la crisis del desarrollo económico, las crisis del desarrollo económico y las luchas de pueblos para la independencia, la autonomía y sus derechos, y los derechos humanos. Y tenemos dos referencias importantes en este tema. Es, primero, el texto del Concilio Vaticano II, la referencia social de la doctrina central de la doctrina social de la Iglesia, a propósito de la problemática del desarrollo, se presenta en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, alegría y esperanza, y también con la encíclica Populorum Progresso. La característica más importante de la problemática del progreso humano es la consideración de lo que llamamos un desarrollo integral. Es ya en el texto de Populorum Progresso en 1967, que no se limita solamente en el crecimiento económico, pero que integra la economía con las otras dimensiones de la humanidad, la educación, la cultura, la salud, la solidaridad. Tenemos que pensar un desarrollo humano que considera todas las dimensiones de la persona humana. He escrito dos textos de Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II. Con su trabajo y su talento, el hombre se ha siempre esforzado de dar a su vida un desarrollo más largo. Pero hoy, con la ayuda de la ciencia y de la técnica, ha amplificado su poder sobre casi toda la naturaleza y continúa a extenderlo con los medios de intercambio entre las naciones. La familia humana se reconoce y se constituye poco a poco como una sola comunidad en el universo. Por eso, el hombre puede procurarse con su propia industria muchos buenos que es para ayer de fuerzas superiores. Es el texto del concilio, la mirada, la comprensión del mundo en los años 60. Y el texto de Populorum Progresso, el desarrollo no se reduce al solo crecimiento económico. Para que sea auténtico, el desarrollo debe ser integral, es decir, promover cada hombre y todo el hombre, cada hombre y todo
el hombre. Como le ha explicado un gran experto, es un texto del padre Lebret, que fue un economista francés. No aceptamos separar, es muy importante, es posible decir únicamente eso. No aceptamos separar la economía del humano, el desarrollo de las civilizaciones donde se sitúa. Lo que tiene valor para nosotros es el hombre, cada grupo de hombres, hasta la humanidad entera. Con el texto Solicitudo Rei Socialis, en 1987, vamos a tener una reflexión y un debate sobre el mundo actual y especialmente sobre la situación de interdependencia y de solidaridad en el mundo actual. A partir de esta referencia a Populum Progressio, el texto de la encíclica Solicitudo Rei Socialis saca a luz lo que se continúa en el contexto del fin de los años 80, antes la caída del sistema comunista, que va a desarrollarse a partir del fin de estos años, y lo que aparece nuevo. Lo que se continúa, la dimensión, la significación ética y cultural del desarrollo. No es solamente un progreso económico y técnico, no es una lógica, es una historia cultural y es un desafío ético. Entre una desigualdad de medios y deber de solidaridad. La dimensión mundial, la mundialización, se dice, o la globalización de la problemática social, el concepto de desarrollo integral, humano y espiritual, y la búsqueda de un bueno común. En fin, una consideración del desarrollo como nuevo nombre de la paz, como nueva consideración de la paz. Lo que caracteriza el mundo de 1987, según Solicitudo Rei Socialis, es la amplificación de la separación entre los países del norte y del sur, y al interior de nuestros países, entre ricos y pobres. Una amplificación de la inegalidad. El tratamiento peligroso de la unidad de la humana. La realidad del analfabetismo, de la discriminación, de la separación de los mundos. Los mecanismos de la finanza internacional, la realidad es lo más importante, me parece, de la interdependencia económica y política como un desafío ético. Cómo vivir la interdependencia, la mundialización, la globalización, y cómo hacer que esta interdependencia se cambie en una solidaridad. El mundo de esta periodo, la encíclica Solicitudo Rei Socialis, tiene amenazas contra la vida de los niños y de los mayores, pero hay también puntos positivos. La conciencia de los derechos de la persona, la conciencia de la interdependencia que puede abrir sobre nuevas formas de solidaridad, el cuidado de la ecología, ya en este año, el trabajo difícil pero importante de las organizaciones internacionales, el cuidado de la autonomía alimentaria y otras cosas. Y este texto va a ayudarnos a pensar un desarrollo humano como realización de la vocación de la persona. Es el cuidado de los profesores, pero también de los actores y de todos los hombres que tienen conciencia de responsabilidad en este mundo. No podemos pensar el desarrollo
como un proceso lineal, se dice el texto, número 27. Un proceso casi automático, una especie de perfección indefinida. Necesitamos, es muy importante tener una intención moral que permite de considerar el ser humano, el ser, antes del tener, del haber. El desarrollo aparece como una consideración de la vocación del hombre en todas sus dimensiones. Es un punto que el Papa Francisco dice muchas veces estos últimos meses. Es decir, con su propio parámetro interior. Es una expresión, una palabra muy importante en el pensamiento del Papa Juan Pablo II. Parámetro interior. Es decir, que no somos solamente cuerpo, capacidades, vida social, solidaridad, sino también una vida espiritual y un camino interior. Y una capacidad de dar una cosa que es especial, que es la cosa de cada uno, la riqueza de cada uno, la promesa, el talento de cada uno. Hay que pensar este parámetro como la participación específica de cada persona a la vida, a la historia de nuestra comunidad. El hombre participa al desarrollo con su trabajo, su relación con el cosmos y también con la relación trascendente con Dios. Y eso va a ofrecernos el pasaje a la segunda encíclica que es la encíclica del Papa Benedicto XVI, que va a poner en luz que no podemos pensar el desarrollo sin pensar la dimensión del amor de Dios primero y del camino espiritual de cada uno hasta el conocimiento y de Dios. Es importante decir que este pensamiento, esta manera de pensar con Sollicitudo Socialis, da una misión a los cristianos en el mundo actual y da una fuerza a esta doctrina social de la Iglesia. La Iglesia como comunidad y como autoridad moral tiene que dar una palabra al mundo actual, tiene que hablar, tiene que estar juntos a los actores de la solidaridad. No es posible poner en oposición el desarrollo y la evangelización. La oferta del Evangelio se da como la primera contribución al desarrollo y el desarrollo tiene que ofrecer un papel y no solamente un papel, sino también una importancia a la proposición, a la oferta del Evangelio. La doctrina social de la Iglesia, principios de dignidad, de subsidiariedad, de solidaridad, el destino universal de los buenos, el amor primero a los pobres, el cuidado de la creación. Esta doctrina social de la Iglesia es el instrumento de la Iglesia para la evangelización. Esta doctrina denuncia todo lo que es injusticia y también ataque contra la dignidad de las personas humanas y anuncia, no solamente denuncia, pero también anuncia un tiempo de esperanza para todos, para la familia humana. Llama a una postura profética, proponer cambios de los sistemas internacionales para que crece el bueno común, reparto justo de los buenos y bueno de la comunidad humana.
Voy a pasar porque el tiempo se corre. Oh, no es la buena. Sí, únicamente un pequeño texto de esta encíclica, el número 48. En nuestra situación, dice el Papa Juan Pablo II, en nuestra situación imperfecta y provisoria, nada será perdido de lo que podemos y debemos realizar con el esfuerzo de todos y con la gracia de Dios en este momento de la historia para hacer más humana la vida de los hombres. Es un texto interesante, muy fuerte. El segundo texto, Caritas in Veritate, del Papa Benedicto XVI, va a ofrecer una contribución teológica muy importante. Dice el Papa Benedicto XVI, el amor es la fuerza que impulsa a la gente a comprometerse con ardor y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, amor eterno y verdad absoluta. Nuestra fuente y nuestra fuerza es el amor que recibimos de Dios y la caridad es el amor del hombre hermano, el amor entre los hermanos. La caridad es el camino y la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Cada responsabilidad y cada compromiso definido por esta doctrina tiene su inspiración en el amor del hermano que el Cristo presenta como la síntesis de toda la ley en el Evangelio de Mateo. La ley del Primer Testamento y de los profetas y la ley del derecho social en muchas sociedades. Con el Evangelio de San Juan entendemos que Dios es amor, que todo viene de Dios y que todo se va hasta Dios. Dios es amor. El amor de Dios es la manifestación de su misericordia y inspira a cada hombre en su combate para la justicia. En esta verdad, el amor que viene de Dios para nosotros y para todos los vivos, el amor, movimiento de nuestro compromiso, halla toda su autenticidad y su valor. Es la luz, el amor de Dios, es la luz de nuestro camino. Y es interesante leer en este texto que esta verdad, la verdad que viene de Dios, es presentada por el Papa Benedicto XVI como un logos y un diálogos. Logos, que es un conocimiento, pero un secreto y una revelación, y también un diálogos, que es la capacidad de hablar, la capacidad de entender juntos la realidad humana actual. La verdad que está en el corazón del compromiso de los cristianos en el mundo se da como una manera de entender la riqueza del amor de Dios en cada uno. La verdad de la revelación se presenta a cada uno como un logos, no una manera de saber, no es una teoría, sino una comprensión. Y hay muchas comprensiones del misterio de Dios y del misterio de la condición humana. Es decir, que este logos llama al diálogo. Esta revelación llama al diálogo entre nosotros, que es la experiencia del encuentro. Es una palabra muy importante para el Papa Francesco actualmente. La experiencia del encuentro entre nosotros, cada uno tiene una experiencia.
del misterio de Dios y de la manera de actualizar el amor, la caridad en nuestra historia. Caritas in Veritate, un principio y un apoyo para la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, dice este texto, es la caritas in veritate in re sociali, el amor de Dios y la confianza entre nosotros. Según Benedicto XVI, la verdad de la fe da una significación y da su valor último al compromiso social de los cristianos en nuestro mundo. La doctrina social de la Iglesia debe ser fundada en la revelación y fundada también en nuestra humanidad. La justicia y el bien común traducen en los factos y en las instituciones la justicia de Dios para todos los vivos, y nuestra comunidad anticipa nuestra realización de justicia cuando es posible. Anticipa la comunión entre los vivos en el Cristo Señor. Es decir, que este bueno común que buscamos es el bueno de nosotros todos. El texto dice eso, el bueno de nosotros todos, de cada uno y de la comunidad. Es el bueno que abre a la comunión. El amor en la verdad es un desafío en nuestro mundo globalizado que vive el relativismo de todas las convicciones, pero en un mundo donde muchos hombres, mucha gente está esperando a testigos y a esperanza. Y se puede acabar con tres palabras: cooperación, responsabilidad y paz. Pensar el desarrollo integral como una condición de paz, o pensar la paz con un nuevo desarrollo, es importante, y es el pensamiento central del Papa Francesco actualmente. Es importante pensar conjuntos el desarrollo y la cooperación, la comprensión y la acción. Cada persona puede dar alguna cosa a la construcción concreta de la sociedad. Cada persona. He descubierto esta manera de pensar con los migrantes. Los migrantes tienen capacidades, pueden trabajar, pueden dar muchas riquezas a una comunidad. Sabemos que el mundo del trabajo cambia con la manera de trabajar y las innovaciones que vienen a veces de personas que no han hecho muchos estudios. La cooperación es una definición de trabajo humano, un trabajo que hacemos conjuntos porque todos tienen necesidad de todos. El Papa Francisco dice: techo, trabajo, tierra. Es posible pronunciar este programa en el orden que queremos, pero vemos que el trabajo queda central. Y cuando cada uno tiene una responsabilidad, pequeña o grande, crece la paz, que es primero la confianza en el otro y la confianza en sí mismo. Voy a terminar con dos diapositivas. La primera para decir que lo que aparece en la lectura de las dos encíclicas, desde Por un Progreso hasta Laudato Si, con solicitud y con caridad en verdad, es que la relación entre desarrollo humano, verdad de la fe y paz es primero una confianza en el futuro y en el otro que vive conmigo. Una confianza en el futuro y una confianza con el otro que vive conmigo, que vive con nosotros. Si el desarrollo tiene únicamente como objetivo una satisfacción individual, consumar, tener, garantizar su propia seguridad, no hay encuentro,
Y la paz es una experiencia de encuentro de los otros. Es una experiencia de mirar a los otros. Es una experiencia de hablar con otros. Y con otros que no conocemos. Si no hay encuentro, no hay promesa. Si no hay promesa, no hay esperanza. Y no se puede hablar de paz. Es decir, que la educación al desarrollo integral, nuestros programas de educación a la ecología, a la consideración de la naturaleza, a la consideración de las condiciones de educación y de justicia, es primero una experiencia y una invitación a encontrar a los otros. La caridad en verdad, que viene de Dios Creador y Salvador, se da como una fuerza, una libertad interior, que nos invita a encontrar a los otros, a descubrir sus posibilidades, como los sufrimientos que tienen, y a construir conjuntos hoy el mundo de la fraternidad, donde cada uno, cada una es conocida por su nombre. Y he pensado, preparando esta presentación, a dos textos de la Biblia. En el profeta Isaías: yo te he llamado por tu nombre, tú eres precioso para mí, no tiene medio, no tiene miedo, estoy contigo. Y en el Evangelio de Lucas: en cada casa tenéis que decir a todos, la paz sea con vosotros. La paz sea con vosotros. Caridad y veritate de Dios y en verdad de nuestra intención. La verdad de Dios y la verdad del hombre. Es muy interesante pensar las dos realidades, los dos secretos. La caridad de verdad que viene de Dios Creador y Salvador se da como una fuerza. Es el mensaje del Papa Benedicto XVI. Se da como una fuerza, una libertad interior que nos invita a encontrar a los otros, a descubrir las posibilidades de cada uno, los talentos de cada uno, a recibir, a escuchar los sufrimientos. Es mi experiencia en el hospital durante 10 años, con personas que iban a morir y que estaban esperando a una persona que puede escuchar su historia, escuchar los sufrimientos que ellos viven, a construir hoy y conjuntos el mundo de la fraternidad, donde cada uno es conocido por su nombre. La paz, como el desarrollo, es un camino contigo, es un camino. A partir de un encuentro. Es decir, que es necesario tener paciencia y esperanza. Y no es solamente una acción para algún. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres preciso para mí, no tienes miedo, estoy contigo. En cada casa, tenéis que decir, la paz sea con vosotros. Gracias. Cumprimentamos Monsenhor Bruno Marie de Fé pela conferência e convidamos o cônego José Luiz Araújo para conduzir a apresentação das questões encaminhadas pela mesa.